Ada kaon. Kaon! Usba ba? Ah, Usba. ispa! Kuya! Gago! Tangina mo! Ay, sorry Lord! Ay, sorry Naliamig! Naliadol! Naliadol! Grabe na si Karon niya! Mga tuspayon, itata! Now for your pulpebral contraction back. Can you open your eyes, please? Putragis na yan, yung isang customer namin, foreigner, gusto niya i-video ko yung problema ng motor niya kasi iniwan niya lang. So ito yung motor niya. Shout out kay Sir Oliver. Sir Oliver, pipili